والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ إذ يقول سبحان اللہ سبحان لصاحبه اللہ لا تحزن إن الله معنا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مبشرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھے جھوم جھوم کے پڑھے واہ واہ کے بدن پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی السلام علیک یا سیدی یا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. واہ واہ سبحان اللہ. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بولی زمانے کو نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر. سب مل کے پڑھو بابا کے بلند کیونکہ کوئی اوکھی طرز بھی نہیں لائی کوئی مشکل الفاظ بھی نہیں. مل کے پڑھو سارے. نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بولی زمانے کو. بڑے ہم سارے. نہیں بولی زمانے کو. بڑے مل گیا تھوڑ. نہیں بولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. ہم ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھے. ہم ان کی مدح گوئی کو داخل سنت نہ کیوں سمجھے. تعریف نبی کرتے تعریف نبی کرتے تعریف نبی کرتے صدا صدیق اکبر کی. بولو بولو سارے. تعریف نبی
भी करते सदा के अकबर के नहीं भूले ज़माने को अदा अकबर के। खलीफा बिला फजल तहकीक अमीर अल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे यौम विसाल दे हवाले नाल फज़ाइल व मनाक़िब जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक इंशाअल्लाह जिन्नी देर भी बैठांगे अर्ज़ करने अल्लाह ताला हक कह के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तवज्जो फरमाया जाए। तो गिरामी कदर हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त साढ़े शिगिर्द भी ने भरा भी ने छोटे भी ने बड़े भी ने सुभान ते पढ़े लिखे माशाअल्लाह बैठे ने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज असी सारे महफिल अपने टीचर हज़रात के हवाले की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह इन्होंने जनाब तलावत रख के ना एंड तक असी टीचर को ही महफिल रखी है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन्होंने तरक्कियां ता फरमाए। अल्लाह ताला और इन्होंने इल्म की दौलत नाल दुआसे आमीन। ते साडी कौम दा सरमाया समझ लो कि देखो ना इन्हां दे बच्चों को तालीम फिर जनाब इल्म सिखांदे ने तो जाहिर है कि इल्म दा सीखना सिखाना ते इल्म सिखाण वाले भी बड़े फजीलत वाले ने ते सीखण वाले भी बड़े फजीलत वाले ने क्योंकि इल्म है ही फजीलत वाली चीज है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ तुसी तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह चंद लम्हात गुजारांगे यादे सैयदना अबू बकर सिद्दीक विच। सुभान अल्लाह। तवज्जो रखनी है इंशाअल्लाह ज़ौक़ का मुज़ाहरा करोगे तो लुत्फ़ भी आएगा इंशाअल्लाह के जल्दी इंशाअल्लाह मुकाबले की कोशिश करनी है क्योंकि अजे मैं खाना भी खाना है ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं तुसी खाए हो कि नहीं खाए तो इस वास्ते मेरा ख्याल है कि शुरू करने ते शुरू करिए जी। पहला नुकता आज असी पढ़ना है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। सुभान अबू बकर किसे कहते हैं? बकर अच्छा अबू का माना है वाला। अबू का माना क्या है? वाला। जिस तरह अबुल इज्जत इज्जत वाला इज्जत। बोलिए जी हाँ सुभान अल्लाह। ऐसे होता है ना अबुल इज्जत इज्जत वाला। सुभान। तो अबू का माना होगा वाला। वाला। अबुल इज्जत वाला। तो अबू बकर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू बकर क्यों कहा गया? क्या है ये उनकी कुनियत है? क्या है कुनियत है ना उनकी कुनियत है अबू बकर जी। तो किस वजह से अबू बकर किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। पहला सवाल है ते नुक्ता पेश करिए उसी जी नाल आखो जरा मेरे के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पता लगे तुसी सुनन वास्ते नुक्ते नु तैयार हो। सुभान अल्लाह। सुभान। तवज्जो फरमाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कुनियत है अबू बकर। बकर वाला माना होएगा बकर वाला। इत्थे कई पंजाबी ने तर्जमा पता की कीता है वो जी बकरियां पालदे ने इस वास्ते अबू बकर। हालांकि अरबी में बकरी को बकर नहीं किया गया। ये बकर बकर जड़ा ना वो बकर गाय वाला वो है भी काफ नुक्ते वाला है जी जी काफ कलकले वाला जैसे सूरतुल बकरा वो बकर है यानी काम नुक्ते वाला ते ये ते अबू बकर काम डंडे वाला है। डंडे वाला जी। सुभान अबू बकर ये डंडे वाला है ते ए भी धक्के नाल ही बाणा विच ठोक दिंदा अपने कोलों ही घट के जी वो बकरियां पालदे ने। बकरी तो गनम कहते हैं। वाह जी बकरी नूं अरबी विच गनम किया जांदा बकर ते क्या ही क्या नहीं। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। जिन्होंने बेवकूफों ने पागलों ने आख्या है अरबी बकरी है ते जिन्होंने इत्थों तक बक-बक कर छड़ी 30-40 पारे तो 10 विच अबू बकर दी बकरी खा। अस्तगफुर। बेटे को उन्होंने ख्याल दा ते उन्होंने तर्जमे दा
انہوں کی ذہنیت آ جہالت اتنے جہالت جہالت تے جہالت نیلے تے نیلا جدو کہتے ہیں نیلے تے نیلا اتنے ٹکرے اللہ ہدایت دے اللہ انہوں کوئی علم دی روشنی آمین جانے ادرک کا سوال ابو بکر پہلی گل تے کہ بکری نو ایتھے بکر نہیں کیونکہ بکرا گائے نو کہتے ہیں تے بکرا وہ کاف نقطے والا پتلے والا کاف جیسے سورۃ البقرہ گائے والی سورت کہو نا ذرا سبحان اللہ قرآن پاک کی گل سن کے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ گائے والی سورت دا نام ہے ابو بکر سورۃ البقرہ وہ گائے والی سورت ہے یہ تھی ابو بکر کاف بریک ہے کاف ڈنڈے والا ایک یہ کاف کتاب والا چلو ایسے کر کاف کتاب والا تو اس کا معنی کیا ہوگا یہ کنیت کا معنی کیا مطلب ہے کیا کہا گیا ابو بکر ابو بکر متصل میں کہا کنو کہتے ہیں ابو بکر حضرات توجہ فرماؤ جیڑا بندہ کوئی سال یا 6 مہینے ایک باغ نو پانی دیندا رہے باغ لا کے انہوں پانی دیندا رہے پودے اگن تے وڈے ہو کے تے پھل لگے تے جڑا بندہ اس باغ نو جوان کر کے جدو جناب دن رات رکھوالی کر کے دن رات بھائی جی انی یہ کونی چاہیے جی تسی کھول سادہ کر ہے یار تھوڑا سادہ رکھو سادہ کر بیس کھول نہ تھوڑی جی کیونکہ میں چلو شعر پڑھاں گا پھر کھول لیں واہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے سونا چل رہا ہے لیکن تھوڑی جی ایگو کے اندر ہے سمجھ میں ڈبلی باغ پودیاں کو پانی دیتا رہے تے جب پودے جوان ہو جان تے پھل لگ جائے جڑا پھل پودیاں نالے لٹھے اون ہوندے نے بکر سبحان اللہ اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ یہ سارے بولے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ جیڑا پھل لٹھے جیڑا پھل نچدا ہے جیڑا حاصل ہے جیڑا مال جیڑا پھل باغ وچوں لٹھے ہے اوے بکر میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا سر جی تساں بھی ابو بکر کئی باری سنیا ہوئے گا ابو بکر کنوں کہتے ہیں تیرے کریم آقا نے جب اسلام نے پودیاں نوں پانی دتا جب اسلام دا باغ پھلیا پھلیا تے جوان ہویا جیڑا پھل لٹا ہو بکر آکھدے سبحان اللہ حق حق اللہ اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ کی کہندے نے سبحان اللہ جیڑا باغ تو پھل لٹھیا اونوں کہندے نے ابو بکر سبحان اللہ اسے کہتے ہیں آج میں روکے دا اللہ تو ابو بکر سنا سبحان اللہ آج اسی کا اس پر لبو کہ میں سور کا ٹھیلا نہیں کچھ آپ کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ پتہ لگے آج ماسٹرانہ نال گل ہے اس واسطے سور نہیں کچھ آپ کو ذرا سبحان اللہ اگر سب سبحان اللہ میں ضرور خوانی ہوتی تھی کہا جی کہ آپ کو ذرا سبحان اللہ سبحان ہو گیا دوسرا حل لگا جب تیار ہو سبحان اللہ ابو بکر کسے کہتے ہیں سبحان ابو بکر اچھا جی قرآن پاک دے وچ آندا ہے وسبحوہ بکرۃ و اصیلا سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ بکرا یہ ہے کاف ڈنڈے والا سبحان اللہ صبح اور شام اللہ فرماتا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا سبحان تسی تسبیح کرو صبح اور شام صبح اور شام یہ ہے کاف ڈنڈا اج معاشرے نال گل ہے اس واسطے میں اج گل تھوڑی تقریر مشکل جی کرنی سبحان بکراتم و اصیلا کیونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نا ساری گل سمجھ لیتے ہیں جب باقی بھی انشاءاللہ چنگا مل جائے گا انشاءاللہ تو ضرور روحانی ملے گا فیضان سیدنا ابو بکر صدیق کا سب کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ سبحان اللہ بکراتم و اصیلا یہ ہے کاف ڈنڈے والا بکرا اس سے ہے بکر سبحان اللہ بہت ذرا سبحان اللہ سبحان اس سے ہے بکر تو ابو بکر کو ابو بکر کی کنیت یہ فیض دربار مصطفیٰ سے کیوں ملا اس لیے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں تشریف لائے جب ان ایمان کا اظہار کیا اسلام
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन सिद्दीक अकबर? तवज्जो फरमाओ। एक हदीस पाक मैं भी अर्ज करना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो तवज्जो फरमाओ। मुहद्दिसीन ने नकल फरमाई है ये रवायत अपनी मोतबर किताबां के अंदर फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा ने नमाज होने लगी, जमात होने लगी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको याद है कि मेरा वजू नहीं, आपको याद है कि मेरा वजू नहीं, आप जल्दी ना निकल के पीछे से वजू करने चल गए। इधर जमात शुरू हो गई, कामत हो गई, जमात शुरू। कौन है दा ताजदार मुसल्ले ते तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह, पीछे से सहाबा तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह। सदके जाइए उस नमाज तो जिहदे विच इमाम नबियां दा ताजदार है, सुभान अल्लाह, ते मुक्तदी नबी दे सहाबी, और ऊंची का तो सुभान अल्लाह, नबी दे असहाब ने, सहाबा ने, मुक्तदी चमकदे हुए सितारे ने, ते इमाम महताब नबुव्वत बनया हुआ है। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला निकले, आप पीछे आए थे, आपने आके चलो वजू कर लेने, वजू कर लेने। जब बाहर निकले ना, जमात तो पीछे आए, ते तीन बंदे नजर आए, तीन बंदे बड़ी सोहनी सूरत वाले नजर आए। एक ने लोटा फड़िया, एक ने जनाब तश्त फड़िया थाल, एक ने फड़िया रुमाल, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ने फड़िया लोटा, ते लोटा भी सुनहरी चमकदा होया। ए लोटा वो अबू बकर फरमाते हैं कि वो जे बंदे भी पहले मैं नजर वेखे ना, मैं किते मिलिया ना, मैं किसी कबीले च वेखे, वो जे बंदियां नु मैं किते नहीं देखिया। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला वो सी जेड़े लोकां दे कबीलियां दे नस्ब भी जानदे सन। सुभान अल्लाह। तुसा पढ़िया होगा शायद कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु बहुत ज्यादा मालूमात रखदे सी नस्ब दी, कि इंसाफ दी है, जेड़े लोकां दे नस्ब जेड़े सी ना जानदे, सारे दूसरे कबीलियां दे भी नस्ब आप जानदे सन। सुभान अल्लाह। इन्हें आप माहिर ये जिस तरह इंसाफ दे इल्म विच कि नस्ब दे यानी कि शजरे जानदे सन सारे कबीलियां दे पिछों, बड़ा अल्लाह ताला ने इन्हां नूं फसाहत दित्ती होई सी, इल्म दित्ता होया सी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे कि मैं निकलिया ते जा निकलिया, अगे तीन बंदे इहो जिहा पहले कबीले नूं किसे कबीले दे बंदे नहीं वेखे, बंदे भी नवे अजनबी। एक ने फड़िया रुमाल, एक ने फड़िया लोटा, एक ने फड़िया तश्त। आखो सुभान अल्लाह। अबू बकर जी वजू करना जे ओ असी करा दे, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर जी ना वजू करना जे आओ असी करवा देने। मैं पहले तो पूछा, मैं कभी आ कौन तुसी जेड़े मेनू वजू करवाना आ गए हो, पर आखे जमात निकल जानी है ते मैं नबियां दे ताजदार दी इक्तदा विच खलोना। मैं ते जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह फरमाने ने कि मैं जदों आगा होया ते मैं कहा चलो वजू कर लईए, नमाज ते पढ़ीए, फिर देखी जाएगी। एक ने पानी सुटिया, सुभान अल्लाह, एक ने थल्ले थाल रखिया, सुभान अल्लाह, एक ने थल्ले थाल रखिया, जेड़ा पानी बकिया वजू दा पानी बचदा जेड़ा आसान मुबारक नाल लग के थल्ले आंदा है, वो थल्ले थाल रखिया। ते जदों वजू कर लिया ना, ते एक ने आखिया अबू बकर रुमाल ले लो, इहदे नाल साफ कर लवो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, आखो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ने साफ कर लवो। ए जदों आप फरमाया मैं कर के सब जल्दी जल्दी जमात दे विच हक अल्लाह अल्लाह जल्दी आके नमाज में शामिल हो गया। तवज्जो है अगले तो लेके पिछले तक सारे इधर तवज्जो रखे जे मेरे आल। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैं जमात शामिल हो गया ते मैं जिले नमाज पढ़ ली सरकार दे विच, नबी गया बदान, नबी ने फरमाया अबू बकर किथे ने, सुभान अल्लाह। अर्ज कीता सुनी वो पीछे आ गए ने, अल्लाह अल्लाह। फरमाया अबू बकर पीछे क्यों? अर्ज कीता सोने वजू ने सी मैं वजू करने चला गया, अल्लाह अल्लाह। ते मैं इस वास्ते हुजूर ने फरमाया अच्छा अबू बकर आगे आ, आया अहे आ ना। अर्ज कीता सोना हाजिर। फरमाया ओ सुना गल जेड़ी नमाज तो पहले हुई है। अल्लाह अल्लाह। वो वाकया सुना जेड़ा नमाज तो पहले पेश आया। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा नबी गैब दी खबरां जानदा है बेशक। अबू बकर ओ पहली गल सुना जेड़ी नमाज तो पहले हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरे मां-बाप ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कुर्बान जान, बड़े वालिया बंदो हाथ मुखड़े वालिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या सुभान अल्लाह। जुल्फा वाले जदुल्ला दे अखा वाले अलम नशरा दे सीने वाले
سونے محبوبہ جب نماز پڑھن لگی میرا وضو نہیں سی میرے یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں میں جلدی نال وضو کرنے چلا گیا تین بندے لبے وہ اجنبی پہلا کدے ویکھے بھی نہیں ایک نے لوٹا پھڑیا ایک نے آفتابہ پھڑیا ایک نے دست پھڑیا ایک نے رومال پھڑیا حضور میں وہ مینوں کہنے لگے وضو کر لو میں وضو کر لیا ایک نے رومال پیش کیتا فرمایا ابو بکر جاننا بندے کون سی عرض کیتا سونیا پہلے کسی قبیلے میں میں نہیں دیکھے فرمایا ایک جبرائیل آیا سی ایک میکائیل آیا سی ایک اسرافیل آیا سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر اہل سنت آج کی محفل میں ابو بکر کا نعرہ کھل کے گج گیا سبحان سبحان اللہ کا مقصد یہ ہی ہے محفل پاک کرنا سبحان اللہ ابو بکر کا نعرہ لگے تے مدینے دا تاجدار بھی خوش ہو جائے سونا رب پروردگار بھی خوش ہو جائے سبحان اللہ اس واسطے گج کے کھل کے نعرہ لانا ابو بکر سبحان اللہ ہاں توجہ فرماؤ تو میں سونا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی وچ عرض کر رہے نے واقعہ آپ کے سامنے عرض کیتا سونا اینج ہویا فرمایا ایک آیا سی جبریل دوجا آیا سی میکائیل تیجا آیا سی اسرافیل ایک نے پھڑیا سی لوٹا سبحان اللہ ایک نے پھڑیا سی چھال تے وضو کرایا ایک نے پھڑیا سی رومال سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ ایک نے پھڑیا سی رومال سونیا تین ہو گئے تے لوکاں دے ذہن تے گل ہوے گی تسی سوچدے ہو گے اسرائیل بھی آ گئے اوندا نام کیوں نہیں آیا فرمایا ابو بکر تینوں وضو کروا رہے سی تے اسرائیل آ کے میرا کوٹا پھڑ کے کھلوتا سی سونیا لمبی کر لو ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں ابو بکر ابو بکر ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہم سفر ابو بکر ابو بکر کلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر کلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر تاجدار ختم نبوت زندہ باد اسرائیل میرے کوٹے نو پھڑ کے کھڑوتا سی سونیا لمبی کر لو ابو بکر تھوڑا پیچھے رہ گیا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او جنوں فرشتے ابو جنوں فرشتے وضو کروان اونوں ابو بکر کہندے نے سبحان اللہ اونوں تے اسرائیل آ کے سونیا تھوڑی جی لمبی کر لو ابو بکر آ رہا ہے سبحان اللہ قرار دینے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اینو کہندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث پاک اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ فرمایا کہ نمازیاں نو ایک الگ جنت دے دروازے چوں آواز آئے گی روزے داراں نو وکھری آواز آئے گی سکیاں نو الگ دروازے چوں آواز آئے گی شہیداں نو وکھرے دروازے چوں جنت دے کئی دروازے نے وکھرے وکھرے دروازے چوں آواز آئے گی سبحان اللہ کی کا سونیا کوئی ایسا بھی ہے کہ آہا آواز آئے گی سبحان اللہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ میرا ابو بکر ہے جنوں جنت دے سارے دروازے چوں آواز آئے گی سبحان اللہ جنت دے ہر دروازے وچوں آواز آئے ابو بکر اندر آ جا اونوں ابو بکر آکھ دے سبحان سبحان اللہ ماشاء اونوں اللہ ابو بکر کہندے نے سبحان اللہ اللہ اکبر اونوں کی کہندے نے ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہن توجہ فرماؤ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں رب نے بھی پسند فرمایا سونے نبی مصطفیٰ نے بھی پسند فرمایا سبحان اللہ میرے محبوب نے فرمایا اللہ دا شکر اللہ دی حمد سبحان کہ جس رب نے اس امت نو ابو بکر صدیق عطا فرمایا سبحان اللہ جن نے میرے
فرمایا صحابہ جن نے تانوں ایمان دیتا تے ابو بکر صدیق نو ایمان عطا فرمایا سبحان اللہ اچھا حضور نے فرمایا سارے دا ایمان ایک پاسے میرے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے سبحان اللہ اچھی آپ نظر کٹ کے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرماؤ جو میں پیش کیتا ہے یہ بات جو حدیث ہے فرمایا سارے دا ایمان ایک پاسے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے اور جدا ایمان ساری امت دے ایمان دے برابر تلے کہ ابو بکر دا ایمان سارے نالوں بڑھ جائے ابو بکر آخ دے سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ ابو بکر آخ دے حق اللہ اللہ جس کا ایمان سب سے بڑھ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں سبحان اللہ واہ جی واہ اسے ابو بکر کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ فرماؤ سبحان اللہ اچھا سبحان لو جنہوں میرے محبوب نے پسند کیتا ہے رب نے پسند کیتا کیونکہ میرے محبوب دا انتخاب رب دا انتخاب ہے بے شک جی گل ہے نا میرے نبی دا انتخاب رب دا انتخاب ہے اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ نبیوں دے تاجدار مدینے دے تاجدار سبحان ایک قبیلے وچ صلح کران واسطے تشریف لا چلے حدیث پاک میں آندا ہے سبحان کہ فرمایا کہ نماز دا وقت ہو جائے ابو بکر کو کہہ دینا نماز پڑھا دے سبحان اللہ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر کو کہہ دینا نماز پڑھا دے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ توجہ بیٹا پترو یہ گلا نہیں کرنی چپ کر جو تبرک کتوں لین نہیں جانا میں لاگے لے آگے رکھا بس جس لئے میرا دل کیتا میں جلدی نال انشاءاللہ تبرک پڑھنا شروع کر دینا تسی پریشان نہیں ہونا سنو ابو بکر صدیق اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے محبوب تشریف لے گئے عصر دا ٹائم نماز شروع نماز دا ٹائم ہو گیا صحابہ کیتا اے پیارے ابو بکر جی سونے محبوب فرما گئے نے اللہ کہ نماز اللہ دا ٹائم ہو جائے تے ابو بکر نو اگے کھلار لینا مسلے سبحان سبحان اللہ واہ جی واہ ابو بکر نو کھلار لینا مسلے تے سبحان میرا محبوب جو بولے حضور دی مقدس زبان وچوں جو نکلے وہ حضور آپ نہیں بولتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى سونیا جو تو بولے تو نہیں میں رب آپ بولنا نبی اپنی خاص نال نہیں بولتے بلکہ جو رب چاہے نبی وہ بولتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر کو مسلے کے کھلار لینا پتا چلیا نبی نے بھی ابو بکر کو امامت دی ہے رب نے بھی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جدو نماز کا ٹائم ہو گیا تے اگے آ گئے مسلے تے ابو بکر صدیق نماز پڑھا سبحان اتنی دیر تو دی نماز صحابہ پیچھے صفاں بڑیاں ہوئیاں نے توجہ ہے جی سبحان اللہ انہی دیر نو کونین دا تاجدار تشریف لے کے آ گئے ہاں سبحان اللہ واہ جی واہ ہیں سبحان اللہ قربان جائیے محبوب تشریف لے آئے سبحان بس اللہ سکے جاواں میرا سونا محبوب تشریف لے آئے تھے جس ویلے صحابہ پچھلی صف والے نوں پتہ چلیا نے کہ نبی تشریف لے آئے نے ساڈے آقا تشریف لے آئے سبحان اللہ تے پچھلے نے پتہ کی کیتا اج کر کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ مارنا شروع اللہ اللہ سبحان اللہ نماز دے وچ ہی اج کر کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ مارنا شروع کر دیتا اللہ اللہ توجہ فرماؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ نبیاں دے امام تشریف لائے سبحان اللہ معلوم ہویا کہ صحابہ دا بھی عقیدہ تے عشق تے ذوق سی کہ نماز ہی محبت مصطفیٰ دا نام ہے سبحان اللہ نماز حضور دے عشق دا نام ہے سبحان جڑے لوگ آندے نے جی نماز دے وچ معاذ اللہ خیال آ جائے نبی دا تے معاذ اللہ ہو گدے تو بھی بھڑا نعوذ باللہ من ذالک انہوں پوچھیا جائے ہو کیڑی نماز تے کیڑی نماز تسی گل کردے ہو صحابہ دی نماز ویکھو جنہاں نے کملی والے دے پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھیاں حضور تشریف لے آئے تے صحابہ نے تعظیم مصطفیٰ کی خاطر اپنے مصطفیٰ کو محبوب خاطر رکھ دیا اصل میں انج کر کے انج بجانا ہاتھ تے ہاتھ مارنا اے دسنا سی
امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے. سبحان اللہ کچھ آپ کو ذرا سبحان سبحان اللہ اس کا بلو خیال آیا نا گھر سرکار دا. ہاں جی سبحان معلوم ہویا کہ نبی دے صحابہ حضور دے غلاماں دی نماز بھی وہ نماز سی جدے وچ حضور دا خیال آندا سی تے پھر نماز مکمل ہو گئی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اقبال نے علامہ اقبال نے اسی بات آخیا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے کیا کیا کہ کی شعر ہے جی میرے نماز کا کی ہے جی میری نماز کا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. ہاں سبحان اللہ سارے یار. جی میرا قیام بھی ہو جاؤ ہاں شوق تیرا اگر نہ ہو میری میری نماز کا امام. ہے کچھ کیا بتلا سبحان اللہ. سوئی بشیر نے تے کئی باری یہ پڑھیا ہے اگے ہوں نہیں میرا پڑھیا ہوئے گا نہیں جمعہ میں پڑھ دینا اکثر ہوں نہیں پڑھیا. ہم نے کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے جلایا نواز میں کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے جلایا نواز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز. بہت سارا کہہ رہا سبحان یا رسول اللہ یا غوث اعظم. حضور تشریف لے آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اج کر کے اپنے ہاتھ تے ہاتھ مارنا شروع کیتا. دسنا مقصود سی رستہ دے دیو نبیاں دا تاجدار تشریف لے کے آ گئے نے. میرے محبوب صفاں چوں نکل دے اگے تشریف لے آئے ہن جناب ابو بکر صدیق نوں بھی پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لائے نے. نماز کی حالت میں جناب ابو بکر صدیق پیچھے آ رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تسی نماز پڑھاؤ. ابو بکر نماز پوری کرو. نماز پڑھاؤ. میرے کریم آقا نے جس ویلے جناب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے نماز مکمل ہو گئی. صحابہ پیچھے نماز پڑھی. کریم آقا کے تشریف لے آئے باقی نماز مکمل فرمائی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نماز کی حالت میں جب میں جو آکھیا سی کہ نماز مکمل کرو تسی پیچھے کیوں آئے. عرض کیتا سنیا ماں کانا لے ابھی ماں کانا لبن ابھی قحافہ ایو سلیا بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو قحافہ کے پتر بھی یہ جرأت ہے کہ نبیوں کے تاجدار کے اگے ہو کے نماز پڑھے. حضور اس واسطے میں پیچھے آیا. ابو بکر اونوں آدھے نے جڑا ادب عشق مصطفیٰ ادب مصطفیٰ نماز دے وچ بھی ادب مصطفیٰ دے عشق مصطفیٰ دا خیال کے رکھ دے رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی نگر نگر گلی نگر نگر علماء اہل سنت. حضرات کو جو فرمائے بڑی مہربانی اللہ سب کو سلامت رکھے. توجہ فرمائیے اے عاشقاں دی نماز اللہ عشق دی نماز یہ ہے کہ محبوب دا تصور بھی وچ ہے. جدوں سے اللہ صلی علی محمد و علی محمد پڑھنے
ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਲਾਮ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇ बेशक बेशक ਜੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਦਰੂਦ ਉਦੋਂ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ हक ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ बेशक ਕੱਢ ਗਿਆ ਬਦਲਾ ਸੁਭਾਨ अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रुकमत है बड़ा प्यारा ख्याल करके ही नमाज है बेख्याली की नमाज ही नहीं नहीं सुभान अल्लाह हज़रात तवज्जो फरमाओ मैं खारों के मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है मैं खारों के मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है हर रस्म इबादत होती है पढ़ो सारे मिल के पढ़ो जरा इको नहीं खोलनी ताकि बाकी भी पढ़ो फिर पता चले नहीं समझ आनी मिल के जरा सारे आपको मैं खारों के मैं खाने की हर रस्म इबादत होती हर रस्म इबादत होती है दिल पर को बिठा के पेश नजर दिल पर को बिठा के पेश नजर साहब दिल पर को बिठा के पेश नजर चेहरे की ज़ियारत होती है माशाल्लाह चलो चेहरे की ज़ियारत होती है मैं खानों के मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है दिल पर को बिठा के पेश नजर चेहरे की ज़ियारत होती है आदरा तवज्जो फरमा मेरे ने तेरे करीम आका लजपाल सुने नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुजूर ने फरमाया नबियां दे ताजदार ने फरमाया मेरे महबूब ने फरमाया खुलिकना अबू बकरियों व उमरिल मिर्तुराबियों वाहिदा और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब ने फरमाया मेरे गुलामों फरमाया लोगों मेरी भी अल्लाह ताला ने मेनू भी मेरे अबू बकर नू भी मेरे उमर नू भी सानू तिन्नां नू इक मिट्टी चों पैदा फरमाया है सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह फरमाया तो फरमाओ जरा जी मैं क्या करता खुलिकना अबू बकर व उमर मिन तुराब वाहिदा औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिनो ते मेरे अबू बकर ते मेरे उमर को फरमाया असा तिन्ना नु रब ने इको मिट्टी चों पैदा फरमाया है तवज्जो फरमाइए इको मिट्टी चों पैदा फरमाया है मेरे महबूब दे जिसने खातीन हो जिसमें मुकद्दस नो जेड़ी मुबारक मट्टी लगी है उस मट्टी दा की कहना जिदे विच रब ने जदों खमीर मुस्तफा को पैदा फरमाया जदों खमीर मुस्तफा तैयार कीता फरमाया मेरे फरिश्ते हो जी रब्बा फरमाया जन्नत विचों ले आओ मट्टी जन्नती मट्टी होवे फरमाया फिर मुश्को अंबर भी विच ले आओ कस्तूरियां भी ले आओ सारियां खुशबुआं ले आओ या अल्लाह की करन लगा फरमाया यार दे जिस्म दी मिट्टी गुदन लगावा वाह जी वाह यार दे जिस्म दी मिट्टी दा खमीर यार दे जिस्म दा खमीर तैयार करन लगा जिसने मुस्तफा नु बनान लगा जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक मुबारक मट्टी लगनी है वो मट्टी वो खमीर तैयार करन लगा फरिश्तियां ने मुबारक मुकद्दस मट्टी लेके आए ने हजरत गिरामी तवज्जो फरमाओ जो मट्टी भी रला लई ओ पाक मुकद्दस मिट्टी भी रला लई जिथे महबूब ने दफन मुबारक हुआ सी जिथे सरकार दा जिसमें
مقدس دفن مبارک ہے جتے حضور دی قبر مبارک ہے اس گل تے بھی اتفاق ہے توجہ فرمایا جو مسلمان بھائیو دوستو بزرگو اس گل تے بھی علماء دا اتفاق ہے کہ جڑی جگہ میرے نبی دا جسم مقدس لگا ہے جتے حضور دا مبارک جسم دفن ہے جنی جگہ تے حضور دا جسم پاک دفن کیتا ہے اور جگہ رب دے عرش نال بھی آلا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ اس واسطے توجہ فرمایا جے جس میں مقدس جت مٹی نہ لگا جنی جگہ نال ٹچ ہے او مبارک جس میں مصطفیٰ رب دے عرش نال بھی آلا ہے اے جگہ ہونا ٹکڑا توجہ فرمایا مسلمان دوستو بزرگو صدیق اکبر دی محبت وچ بہن والے ہو اے بھی مبارک جس میں مقدس کی مٹی ہے جتھے لگ جائے وہ جگہ بھی پاک وہ سو بھی پاک جدے نال یار دا جسم لگ جائے محبوب دے مقدس جسم پاک دی مٹی جس میں مصطفیٰ ٹچ ہو جائے مس ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے وہ بھی نسبت نال وہ بھی عظمت والی ہو جائے میں قربان جاواں کس جگہ کی یار دا جس میں مقدس لگے وہ مٹی بھی آلہ ہے صدیق اکبر دے موڈیا مٹی عالم پوچھنا ہے جب تے سوال ہے کہ ہجرت والی رات نو یار گیا ہے موڈیاں تے سوار ہو کے گھر تک گیا ہے ابو بکر دے موڈیاں دا کی شان پوچھنا ہے سبحان اللہ اس گل تے اگر بحث کراں نا میں تے گھنٹہ لگ جائے اسی گل تے کہ سیدنا ابو بکر صدیق دے کندھیاں دا کی شان ہوے سبحان اللہ بڑے دلائل تے بڑے مقام پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر بالتراب واحد او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر نو تے عمر نو تے مینوں ایک مٹی جو رب نے پیدا فرمایا اندازہ لاؤ جڑی یار دے جسم نو پاک مٹی لگی اللہ نے کستوریاں نال اللہ نے کستوریاں نال تے امبر تے زعفران تے خوشبو امبر پا کے اللہ نے خوشبوئاں وچ محبوب دے خمیر مبارک نو تیار فرمایا حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے اس پاک مٹی نال مینوں پیدا فرمایا اے چھوٹے بچے ابو بکر نو بنایا پھر عمر نو بنایا بکر نو بنایا پھر عمر نو بنایا حضرات نے فرمائے کہ اور حدیث پاک سن لو سبحان اللہ ما ولد مولود فرمایا کوئی بھی جڑا پیدا ہوندا نا جتھے انہیں دفن ہونا ہوندا نا اس جگہ دی مٹی جڑی ہے نا وہ لئی جاندی ہے سبحان اللہ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جتھے انہیں دفن ہونا ہوندا نا جی اودی مٹی لگدی ہے ہن او جڑی تسی گل دس رہے اوتھوں دی مٹی ہے سبحان اللہ فرمایا کہ ہر ایک دی اگے لفظ میں حدیث پاک دا ترجمہ مفہوم بیان کرنا فرمایا ہے کہ ہر ایک دی ناپ وچ او مٹی رکھ دتی جاندی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ حدیث ہے سبحان اللہ فی صورت فرمایا کہ او دی ناپ وچ او تھاں دی مٹی لگ جاندی ہے سبحان اللہ اسی بھی ٹورے پھرنے جناب بھولے اسی تے قبر دی مٹی نو نال لئی پھرنے یار ویلے تے ایں بھلایا تینوں تے مٹی قبر دی ہر ویلے نال ہے اللہ تو کی پھرنا ہے نہ ہوئے جو تھائی پھرنا ہے تو کیوں بولے گے اپنی قبر کو یاد رکھو اللہ اکبر لو آخری گلاں نہ ہو سبحان پریشان نہیں ہونا پتہ نہیں کتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے ایک بار گل کیا کون ذرا اپنے پچھلے سارے سبحان اللہ مسجد میں ایمانداری سے دسو مزہ آیا سبحان اللہ ٹھیک ہے جتنا پڑھیا مزہ آیا بڑا گل کئی یاد نہیں انہاں نے کرنا اجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجے جڑا نہ بول وچ ٹھلنے اونچی پھر کیا کو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ
ساتھ ہاں تو عرض کر رہے ہیں خلقنا حدیث پاک کے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقنا ابو بکر و عمر من تراب واحدہ فرمایا مینوں تے ابو بکر تے میرے عمر نو سانو تنہاں نو مٹی جو پیدا فرمایا ایک مٹی جو پیدا فرمایا او اندازہ لاؤ جڑی مقدس پاک مٹی جس میں مصطفیٰ نو لگی ابو بکر نو دے وچ بنایا گیا عمر نو دے وچ بنایا گیا توجہ فرمائیے گا اندازہ لاؤ اے مبارک مٹی اے جتھے دربار مصطفیٰ کے مزار مصطفیٰ بنیا ہے اوتھوں مٹی لئی معلوم ہے ابو بکر دی مٹی بھی اوتھوں لئی ہے عمر دی مٹی بھی اوتھوں لئی ہے جتھے یار یار دے نال دفن ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان جو اللہ مٹی کیڑی ہے فرمایا ما بین الروضۃ و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے راہ حجرات تو لے کے تے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے وہ ساری جنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے لے جے مدینے شریف آمین وہ ساری جنت ہے اندازہ لاؤ توجہ فرماؤ اندازہ لاؤ میں آ گیا ہوں اپنی آخری گلاں تے اور آ گیا ہوں میں رزلٹ تے اونچی آکھو ذرا توجہ فرماؤ میں عرض کر رہا تھوڑی خدمت سے جملہ پیش کر رہے ہیں تے جنگا لگے تے اونچی آخنا سبحان اللہ حضرات توجہ فرمائیے گا بڑی مہربانی میں دسنا ہے چاہنا کہ جیڑی جگہ روضہ مصطفیٰ کو لے کے تے منبر مصطفیٰ تک جتنا ہے جنوں روضہ الجنہ آکھیا گیا ہے او جنت دا باغ جنت دا پچڑا ہے او تو یار مصطفیٰ دی مٹی مبارک اٹھا لے گئی ابو بکر کی بھی اٹھا عمر پاک کی بھی اٹھا لے گئی ہے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان سمجھ اللہ آئیے جے لوگ بنیا تے مل کے کہہ لو محبت نال سبحان اللہ سبحان اللہ میں باہوں نہیں کھڑی کراتا اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ کوئی نماز پڑھ کے جنت وچ جائے گا اللہ اللہ کوئی سخی سخاوت کر کے جنت لے گا کوئی نفل کر کے جنت وچ جائے گا کوئی عبادت کر کے جنت وچ جائے گا کوئی تسبیحاں پھیر کے جنت وچ جائے گا کوئی روزہ کر کے جنت وچ جائے گا کوئی مجاہدہ کر کے جنت وچ جائے گا کوئی جناب محترم تبلیغاں کر کے جنت کا حقدار بنے گا کوئی جناب نیک عمل کر کے جائے گا پھر جنت وچ جائے گا ابو بکر کی امت عظمت کو قربان کرنا جنہوں نے یار میں پہلے جنہوں نے جنت وچ ماریا ہے ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پیارے غار ہم سفر ابو بکر سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر پیارے غار ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محبوب نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساڈے جنہ دی کوئی جگہ تو لئی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ابو بکر تے عمر نو وکھرا کیویں سمجھاں اللہ اللہ توجہ ہے اللہ ایک نقطہ اور سن لو سبحان اللہ تے خوش ہو کے سنو گے تے سبحان سبحان اللہ اللہ انصار صاحب بسم اللہ پڑھو جی توجہ فرماؤ ہاں نہیں میرے پتہ ہے ویسے یہ توجہ فرماؤ جڑا یہ ویسے سڑا کے تقیہ کلام ہے نا جی تھانوں نہیں آکھے توجہ تہاڈی تو توجہ پہلے میرے کول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ جی واہ ساڈی بھی کول ہے جی حضرت تو بڑی مہربانی سبحان اللہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ماسٹر جی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سنیاں دے پیر سبحان اللہ نبی دا پیر سبحان اللہ تے مشیر سبحان اللہ سنیاں دا پیر سبحان اللہ مولا علی حق اللہ اللہ ساڈے ایمان دی جان حق سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق نو بھی ماننے تے مولا علی نو بھی ماننے حق سبحان اللہ بے شک ہر صحابی نبی جنتی 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 صحابی نبی دی شان و عظمت دی تے فضیلت دی خوشبو آئے گی سبحان اللہ اہل سنت وچوں جناب یہ چیزاں لبدیاں نے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں الحمدللہ اج کل سنی توجہ فرماؤ ایک اور میں گل دساں اج کل سنی جڑے نے بڑے نے
ਮਗਰ ਸੁੰਨੀ ਹਰ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੁੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਲੇਬਲ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ ਖੰਡ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਲਾਹ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਅਹਿਲੇ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਬੁਗਜ਼, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ व ਜਮਾਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਹੱਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੁਭਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਨਨੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁਨਨੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਿਓ ਜੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਿਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਿਓ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਡਾਲਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਲਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸੁन्नी ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁन्नी ਕਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁन्नी ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁन्नी ਆ ਜਿਹੜਾ सुन्नी अहमद रज़ा ने साथ बनाया है। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत आला इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, लचन है और नाम इबरत रसूलुल्लाह की। साढ़े का क्या गुजारा सुभान अल्लाह। पेश करने लगा सी मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब ने गदीरे खुम दे मुकाम जगह ते मुकाम ते आपने मौला अली दा हद करके हाथ मुबारक फड़िया ते ऊंचा कीता, फरमाया मन कुंतु मौला हाज़ा अली जुर मौला। सुभान अल्लाह। फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। सारे नहीं बोले जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। जी अब जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। हुजूर ने फरमाया जिदा मैं मौला ओदा अली मौला। फरमाया कि मैं मौला अली मौला। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम दा मजमा लगा है ते नबियां दा ताजदार तशरीफ ले आ रहे ने। एक पासे हजरत अबू बकर सिद्दीक ते एक पासे उमर फारूक। सुभान अल्लाह। गज क्या गुजरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक पासे अबू बकर ते एक पासे उमर फारूक ने मुराद मुस्तफा है ते हजरत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक पासे जनाब अबू बकर दा बाजू फड़िया, एक पासे जनाब उमर दा बाजू फड़िया ते ऊंचा कीता। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने मैं कुर्बान जावां अबू बकर उमर की शान तो जिन्होंने नबियां दा ताजदार जिन्होंने फड़ के जिन्होंने फड़ के ऊंचा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। अगले पिछले सारे गज क्या बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरे गुलामों, जिसले सहाबा ने हज करके देखा ना कौन है उनका ताजदार तशरीफ ले आ रहा है, एक पासे अबू बकर ते एक पासे उमर फारूक ने। सुभान तो अल्लाह। हुजूर ने दोनों का बाजू फड़ के ऊंचा कीता, फरमाया सहाबा याद रखना आज गौर नाल देख देवो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं यार ਤੁਸੀਂ तवज्जो और ज़ौक नहीं, वो मजा नहीं दे रहे, ऊंची आवाज जरा सुभान अल्लाह। फरमाया आज देख लवो गौर नाल, आज देख लवो, आज गौर नाल देखना है ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। ऊंची क्या सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया एक मौका ਫੇਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान
اللہ ماشاءاللہ اچھی گج کے آپ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات توجہ فرمائیے. تو عرض کر رہے ہیں میرے تے تواڈے آقا اللہ جبال سونے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ فرمایا جتھے کسی نے دفن ہونا ہوئے مٹی اتوں دی نہیں جاندی ہے میں صدقے جاواں او جنہاں دی مٹی جنت وچوں ہی لئی گئی. سبحان اللہ. انہاں نوں پہلے محبوب نے جنت وچ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کوئی بے ایمان کیویں کر سکدا ہے جنہاں نوں پہلے یار نے جنت وچ حق سبحان اللہ. جنہیں پہلے جنت میں توجہ فرماؤ. تو حضرات توجہ فرماؤ 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام کو دربار مصطفیٰ مزار مصطفیٰ دے آگے حاضری دیندے نے. سبحان اللہ. طواف کرنے نے نالے طواف کرنے نے تے نالے حاضری دیندے نے. طواف کرتے نے روضہ مصطفیٰ دا نالے درود و سلام کرتے نے. تسی پوچھو گے یار فرشتیاں نوں تے کعبے وچ جانا چاہیے ہے اوتھے جناب 1 لاکھ نماز دا ثواب مسجد نبی شریف کے 50,000 دا فرشتیاں نوں اوتھے جانا چاہیے سی جتھے بہت ثواب اوتھے جاندے 70,000 سویرے آندے 70,000 شام نوں آندے. توجہ آخری گلاں نے نقطہ نوٹ کر لو اس دی تختی تے لوگ اج کوئی آندے نے جی ثواب کم ہے نا مسجد نبی شریف وچ ہے تے خانے کعبے تے لاکھ دا نماز دا ثواب ہے تے مسجد نبی شریف وچ 50,000 دا ہے. حضرات توجہ فرماؤ میں کہ فرشتیاں نوں اوتھے جانا چاہیے سی جتھے ثواب ہے جتنے جناب ایک نماز کے پیچھے لاکھ نماز کا ثواب. فرشتے کعبے جاندے اوتھے طواف کردے اے مدینے والے اے دربار دے دوالے کیوں طواف ہے اگر کی فرشتے آکھن گے او کعبہ تہاڈا ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ سبحان اللہ. فرشتے آکھن گے او اے کعبہ تے تہاڈا ساڈا تے اوتے ہے. اللہ اللہ. اساں تے پیدل نور ساڈا تے کعبہ پیدل نور ہے اے تہاڈا خانہ کعبہ تسی کرو اوتھے طواف اساں تے پیدل نور وچ جانا تے یا مصطفیٰ دے نور وچ جانا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. او سویرے 70,000 سویرے شام نوں 70,000 سویرے اللہ 70,000 شام نوں اللہ اللہ. تے آن کے درود و سلام کردے نے نالے سلوت مارتے سبحان اللہ. سلامی دیندے نے. کی کردے نے سلامی دے. وہ توجہ آخری گلاں نے وہ سلامی دیندے نے. بولو کی کردے نے وہ سارے بول چھڑو کی کردے نے سلامی دیندے نے. اچھی کہہ لو یا اللہ سارے نوں مدینے لے جے جڑے بولن گے اچھی آخو کی کردے نے سلامی دیندے نے. او مدینے جانا جو اچھی کہہ لو دربار مصطفیٰ وچ فرشتے آ کے سلامی دیندے نے. سلامی دیندے نے سلام پیش کردے نے. درود و سلام دا تحفہ میں قربان جاواں کہ اوتھے ابو بکر صدیق اوتھے عمر فاروق جناب فرشتے جدوں گنبد خضرا تے آنے دے والے جدوں طواف کردے نے نالے درود و سلام کردے نے او یار قربان جاواں جتے مصطفیٰ سلامی دتی جا رہی ہے او فرشتے نالے ابو بکر نے سلامی پیش کردے نے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تساں سننا ابو بکر اچھی آخو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اجے بھی کھوکھلی آواز ہے. گج کی آخو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا کسی نوں جناب سلوٹ کسی نوں سلامی ملدی ہے کسی نوں جناب سلوٹ کیتا جاندا ہے الیکشن ہال وچ کسی نوں سلوٹ ماریا جاندا ہے جناب کسی جناب حویلی وچ کسی نوں سلوٹ ماریا جاندا ہے کچہری وچ کسی نوں سلوٹ ماریا جاندا ہے عدالت وچ. توجہ کسی نوں سلوٹ ماریا جاندا ہے عدالت وچ کسی نوں سلوٹ کیتا جاندا ہے جناب محترم کسی کرسی تے بیٹھا ہوئے آنے والا سلوٹ پیش کرتا ہے. حضرات محترم کوئی اقتدار تے انہوں سلوٹ کیتا جاتا ہے کسی نوں سلوٹ ماریا جاتا ہے صوبائی اسمبلی وچ کسی نوں سلوٹ ماریا جاتا ہے جناب قومی اسمبلی وچ کسی نوں جناب سپریم کورٹ کسی نوں ہائی کورٹ کسی نوں سیشن عدالت وچ. حضرات محترم میں صدقے جاواں ابو بکر کے عمر دی عظمت کو کسی نوں جناب محترم او سلوٹ کیتا جاتا ہے سلامی دتی جاتی ہے اعلان وچ اعلان صدر وچ میں قربان جاواں ابو بکر تیری عظمت کو فاروق اعظم تیری عظمت کو امام سلامی دتی جا رہی ہے امام مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق یا علی. نعرہ حیدری. یا علی. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. نام اہل سنت. ثانی یسنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا کہ وہ دونوں وچوں دوسرا جدوں اپنے صاحب نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، جدوں فرما رہے سن کہ غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے. زور نال کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. توجہ، یہ غار والا واقعہ اللہ نے قرآن مقدس دے وچ ذکر فرمایا ہے. یہ کوئی نہیں سمجھے کہ افسانہ یا کتاب ہے یا کوئی عام کہانی ہے. یہ غار والا واقعہ ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی محبت کی تھی غار دے وچ بھی، تو حضرات اللہ نے محبت ابو بکر صدیق دی وفا، ابو بکر صدیق دا عشق جو حضور نال کیتا ہے، اللہ نے اس آیت دے وچ غار دا تذکرہ فرما کے نال نبی دے یار دا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اللہ یار دا بھی ذکر ہے تے غار دا بھی ذکر ہے. پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، سبحان اللہ. پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار. پہنچا وہاں پہنچا وہاں خمیر جس جا کا تھا. سبحان اللہ. پہنچا وہاں خمیر جس جا کا تھا. حضرات گرامی، اس واسطے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت ہے. جو ضروری نہیں کہ میں ساریاں ہوں بیان کراں، جمعے وچ بھی آیا کرو، ٹائم نال تے سنیا کرو. آگے انشاءاللہ اسی طرح سناواں گے. تے واقعہ جڑا نا غار والا انشاءاللہ یہ شروع کیتا جی میں تھوڑا جہا پڑھیا سی کر کے انشاءاللہ جمعے پڑھاں گے. بس جو عرض کیتا ہے یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، فرمایا دنیا والوں میرے صحابہ دے بارے چ خیال رکھنا. فرمایا میرے صحابہ دے بارے چ تسی خیال رکھنا. میرے صحابہ نو گالی نہ دینا. جڑا میرے صحابہ نو گالی دے، جڑا میرے صحابہ نو میرے اصحاب نو برا آکھے، فرمایا او دے تے اللہ دی بھی لعنت، فرمایا او دے تے فرشتیاں دی بھی لعنت تے ساری مخلوق دی لعنت ہو دے. حدیث پاک دا ترجمہ پیش کر رہا ہے. جڑا آقا کریم علیہ السلام دے پیارے صحاب دے بارے چ کوئی گل کرے، یاد رکھو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کو فرمایا صحابی کا نجوم، فرمایا میرے تمام صحابہ ستاریاں دی مثل ہے. ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک بلکہ امیر معاویہ دی یا ہا تک سارے صحابہ حضور دے جدی ہیں اور میرے محبوب دے غلام نے، اور تمام صحابہ عظمتاں والے نے. میرے نبی نے انہاں کو پسند فرمایا تے رب نے بھی انہاں کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عشق اور محبت انہاں جیسا ذوق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. دو شعر